Salam alaikum les apprenants qui m'audnakum des vidéos. On va parler aujourd'hui du texte de vulgarisation scientifique. نشوفوا مع بعضنا les caractéristiques تاعو ولا الخصائص اللي يخليونا نعرفوا بلي هذا c'est un texte expositif. On parlera de la visée communicative, de l'auteur, des connecteurs, des procédés explicatifs et les temps verbaux qu'on y trouve. Allez-y. Dans un texte de vulgarisation scientifique, ou là où un texte expositif, les sujets sont toujours des sujets scientifiques. C'est-à-dire le réchauffement de l'atmosphère, la pollution, l'effet de serre, etc. ما الهدف من كتابة هذا النص ولا لا فيزي كومونيكاتيف c'est-à-dire l'objectif de l'auteur الهدف تاع الكاتب من كتابة هذا النص. الهدف الأول هو informer d'un phénomène le phénomène scientifique c'est-à-dire الموضوع تاعنا اللي في التكست l'expliquer et le vulgariser يعني نلقاو فيه الشرح والشرح هذا رايح يبسط الفهم للقارئ. نحكيو دركا جماعة على l'auteur dans un texte expositif. الكاتب تاعنا رايح يكون absent نقولو تاني objectif c'est-à-dire quoi objectif معناها الكاتب تاعنا راهو موضوعي ما يزيد ما ينقص وما يمدش الرأي الشخصي تاعو. لي زانديس ولا العلامات اللي يخليونا نعرفوا بلي هذا l'auteur est objectif هو l'utilisation ولا l'emploi de on c'est le pronom indéfini. عندنا le il impersonnel ou bien ce qu'on appelle également la tournure impersonnelle. Je vous donne un exemple sur cela. Il existe, il se trouve, etc. باش يكون عندنا اتساق وانسجام بين أفكار النص راح نستعملوا لي زارتيكولاتور ولا لي كونيكتور. كاين منهم بزاف يا جماعة في اللغة الفرنسية. عندنا لا كوز لا كونسيكونس لوبوزيسيون لاديسيون etc. وهادو quelques exemples على quelques articulateurs de cause de conséquence et d'addition. حاجة وحدة أخرى مهمة dans un texte expositif اللي هما les procédés explicatifs. هادو دي مويان يستعملهم الأوتور للشرح يستعملهم باش يشرح لنا الأفكار المتواجدة في النص. عندنا لا ديفينيسيون اللي هو ندو تعريف تاع فكرة ما. عندنا également l'énumération c'est-à-dire faire la liste de quelque chose ومعروفين bien sûr بلي بلا بونكتواسيون تاعهم. illustration هي نمدو أمثلة. عندنا la reformulation c'est-à-dire إعادة صياغة الجملة بطريقة أخرى من أجل الفهم. عندنا d'autres procédés explicatifs comme la fonction, la comparaison, etc. درك يا جماعة نروحو نشوفو les temps verbaux اللي يستعملهم l'auteur dans un texte expositif. Parmi les temps هادو اللي نلقاوهم عندنا le présent de l'indicatif ولا ce qu'on appelle le présent atemporel. Le présent atemporel هذا عنده une valeur, c'est la valeur de vérité générale. عندنا ثاني يا جماعة le conditionnel présent. Le conditionnel présent c'est pour donner des hypothèses ou bien des prévisions dans un texte bien sûr scientifique. Voilà. Voilà جماعة خلصنا اليوم مع la vidéo هذه تاع les caractéristiques du texte de la vulgarisation scientifique. N'hésitez pas à me poser des questions. Au revoir.